Iluan ko ikaw, Doy. Ano team? Ano ba na ano eh? Power off! Power off! Kasi magin lang doon ba? Ano sabi? Power off! Maganda ako magpatay ka. Sige, sige! Sige! Ako magkaya ito niyan. Ano? Tikot kisurot yung pinakot yung lawas. Ayaw, may makusog yung duro. May awa ko. Oh. Magkano pa yung tutungan? Batong malumot. Ay, pag-iwan lang. Nag-bearing ako. Nando, yan lagi tayo ron. Tingko ba, Nim? Bye, kita bye. Blow job, blow job. Pare, check. May cheese niya, matagay cheese. Kita, Tom! Tara, kita taga-bura. Oh, pero taga-bura. Sige, halo! Oh, imo. Ha? Oh, pero taga-bura. Ginarek! Luya. Dari kau mana dah isu Olympics, where the grace, boy. Palak. Parang nothing happen. Yawan lawin nagbitay. Isa nga yawa ko langot. Imbasi ato. Yabo. Isa tek ting kuno yun. Yabo. Ali pa otokay. Wala, nawaso wala. Nakita si God. Nagtarungan niya laway. Bay. Basta let's go. One, go. Go. Ano ba? Hey. Oh, Doy. Idoy. Hey, lean with it, dab with it, hit them phone now, stab with it. Nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it, hit them phone now, stab with it. Nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it, hit them phone now, stab with it. Nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it, hit them phone now, stab with it. Nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Step to the right now, step to the left. Slide to the right now, slide to the left. Go grab your friend, make sure you got breath. Get down, walk, get down, walk. Hey, don't even stop. Bye-bye. Bye-bye. Langgam. Bye-bye. Yo, langgam. Wait lang, okay na, Matthew. Masala.
Pinailain na. Ano po ba? Ano po? Nagmalupad na. Bye-bye. 100. Aray, Ako dito. dito lang mga OA. Ah? Bayang timon. Sayo ya. Ito Ande deh. Tama na. No video, no camera. Wajib. Iya. Let's go. One, go. Go. Ayo ba? Hey. Oh, doy. Idol. Naglingit sa sila. Oo, ka lang. Bati. Ang kuya mo na. Sinunod na, di ba ka ba mga? Oh, dungan na lang niya, bilaraban nila. Kamu manuna. Kunya pamami second trip. Wala na duwa para mag-anda. Survive. Oo. Pati kanay. Musing pa jud. Ayaw. Trail. Tunad yun. Hello guys, ngayon po kami ay vlog. Enjoy. Tagawan ni Rui. What's up mga? Di araw mo. Ito kami. Ito yun. Maganda ito eh. Mo na bukid na kita ano? Oo. Di man yan, dili way ito man. Ada klaro na dito. Pero magabi ano ba? Hala. Hala. God look. Imo sila kipitigat na. Sus. Si Ongkol. Maran lugod man mga boss. Sinelas? Ay na, tanggalan sinelas. Ayaw pag sinilas. Ay kapag sinawa ako. Atrad mo. Kumara ka paglangit dagat. Muna. Ay, liokol. Balance na. Lah. Ay lingaya. Ayaw cool. Hulo. Ay, ginawa lang.
Nga na din mga sakayan diri walang walay kuan. Tungod man na kay mo agi man na sa tunga go dili pwede na ay Di kuan. masangit. Adugay pa jud maabot eh. Lagi. Musing-musing na batong-atong. Biskat na. Ako yung story ko. Kaya di ko makuputok cellphone unya dito. Tagag pa lang. Lalayo o ba ya o? Doon lang. Ito yung ani Jericho mulihok buan. Pero kaniya, laom jud kay ni pod. Or dili pod kaniya. Naom na. Laom? Layo na sila. Kapuya sa bugsay ana yun. Masara ka buok. Lagi. Napit na. Ang kamot jud. Ready na ka Ace? Huwag na Ano kulban jud gibilin ya. mo na ito dito. Ice bucket. Spider-Man! Mo, may sugod ba itong kayo sugkol? Saka ba kul, ana? Hey, Abi, yung nagbugsay. Box spring. Pasakob! Di mo andar. O, kalayo liwat. Kalayo, kanali ko na nga di. Pas eh. Kaya nabangga na. Mabunggo. Ugma pa maabot. Isip bukot. Sugiting. Wala na. Mga katulog Mga katurog dayon. Huminga po sa baba. Pero basta ako gano.